We have heard کہ آپ نے تھیٹر بھی کیا انگلینڈ میں. یا Was that your first? میں نے تھیٹر ایمیچور تھیٹر ہم نے کیا ہوا ہے, انگریزی میں, اردو میں, اپنے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں. مین اسٹریم تھیٹر پاکستان میں بھی کبھی نہیں کیا میں نے. اور میں ایک دن پرفارمنس دیکھنے سیڈلرز ویلز چلا گیا. لنڈن میں بڑا ایک پاپولر وینیو ہے یہ تھیٹر کے لیے, لیکن وہاں پہ زیادہ تر پرفارمنسز ہوتی ہیں ڈانس کی اور آرٹس کی, دوسری طرح کی. جیسے جو مین اسٹریم تھیٹر وہاں پہ کم ہوتا ہے, بٹ پرفارمنسز زیادہ ہوتی. I saw a performance and it was like 1600 لوگوں کی جگہ. You know how British theatres are beautiful, huge. So when I was there, I was just thinking کہ یار کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہاں پرفارم کر رہا ہوں. So right after that I came back اور تقریباً 6-8 مہینے بعد مجھے ایک کال آتا آڈیشن کے لیے کہ ہم ایک پلے کر رہے ہیں انگریزی میں, لیکن ہی رانجھا ہے پاکستان, انگلش میں کر رہے ہیں, اس کو انگریزی میں کر رہے ہیں. اور اس میں پاکستانی ایمبیسی بھی شامل تھی, پاکستان کی پروموشن بھی کر رہے تھے وہاں پہ. So they wanted me for an audition and then I was selected as a Ranja and then I performed and it was one of the best experience I've ever had. سارے گورے بیٹھے تھے؟ نہیں پاکستانی, کیونکہ وہ پاکستان ڈے تھا اور 3-4 دن لگاتار انہوں نے کیا, بٹ گورے بھی بہت آئے کافی, اور ہاؤس فل, سیٹس فل, اور mostly actors were from like Britain. They were like who are like studying there, who were like working there. اس زیادہ تر ایکٹرز وہ تھے. عجیب سا لگ رہا ہوگا, رانجھا برٹش ایکسنٹ میں بات کر رہا ہے. Here I love you. ہاں اس میں کچھ ایسا ہی تھا, کیونکہ لڑکی جو تھی ہیر جو تھی وہ اتنی برٹش تھی, تو مجھے بھی میرا بھی اندر سے برٹش ایکسنٹ جاگ گیا. Can I have some tea? By the way, ٹی سے یاد آیا بھیا, یہ شوگر کے It has too much sugar, please change it. شوگر نہیں, شوگر. سچ بتا رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے ٹی شوگر پاٹ میں ٹی ڈالی دی ہے یار. کوئی تابش کی بات نہیں سن رہا, پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے. باسط سے کر رہا ہوں, یہ باسط ہے, یہ رہا باسط, یہ کھڑا ہوا, اس کو دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ باسط ہے. لیکن کوئی آیا نہیں کہ کپ لے جائے, کوئی چینی بدل دے, کچھ نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات نہیں سن رہا. چھوٹے آرٹسٹ کا یہی ہے. How would you know? How would you know? نہیں غریب آرٹسٹ کے مسائل آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یار. اس لیول پہ تو یہ ہو ہی نہیں رہا. سکسیس ریلیٹیولی تھوڑی سی, کیونکہ کام آپ بہت عرصے سے کر رہے ہیں, 12 سال کی عمر سے آپ کشمیری بچے تھے. مقبوضہ کشمیری تھے یا آزاد کشمیری تھے؟ There was a story about کشمیر کا ہی جو ایشوز تھے, تب بھی پی ٹی وی کا ایک پلے تھا, تو اسی میں ایک سین تھا وہ میرا پہلا. اس کے بعد ایک کامیڈی پلے تھا ہنس کی چال, تب میں اس میں ٹائم گزر چکا. اس میں I was hero, اس میں فردوس جمال صاحب مین کیریکٹر کرتے, بٹ I was also a hero in that. And کنول ایک ہماری لاہور کی ایکٹریس ہیں, وہ تھی اس میں. فلم ایکٹریس ثنا تھی اس میں. So that was the year when I did that drama and film together. اوکے, سو ایک سال. لیکن سکسیس ریلیٹیولی تھوڑی, مطلب جو شہرت ہے, جو بلند, جو آج جو احسن خان ہے, وہ تھوڑی سکسیس تھوڑی ریلیٹیولی لیٹ میں. آئی تھنک ریلیٹیولی نہیں, کافی مطلب شروع میں ایسے لگا کہ بہت ایکسپوجر مل رہا ہے, اور لیکن اپنے آپ کو منواتے ہوئے کام, اپنی شناخت بنواتے ہوئے, کام کے بارے میں پہچان کرواتے ہوئے. دیکھیں یار, ان دنوں میں آج سے 15, 10, 12 سال, 8 سال پہلے بھی کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اوور نائٹ ویڈیو وائرل ہو گیا تو لوگ پہچان گئے آپ کو, یا آپ نے کچھ ایسا prominent commercial کر لیا. So things did take time, you know. Yeah, so you had to do something worthwhile to, you know, کہ لوگ آپ کو پہچانے, recognize کریں. ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری جو وائف ہے ان کی تو تھوڑی سی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, دیکھ کے تم تصویریں کھنچوا رہے ہو ہر جگہ جا کے, یہ اتنی سیلفیاں کھینچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تم سے ملنے کیوں آ رہی. کبھی بھابھی نے آپ سے ایسا کچھ کہا؟ میرے خیال بہت کم. اگر کوئی ایسی میری تصویر, کیونکہ میں نے کچھ لالی ووڈ کی فلمس کی, میں گانے کبھی کبھی 1-2 جگہوں پہ ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے مجھے بھی اب دیکھ کے لگتا ہے کہ they weren't decent enough, which if I getting a choice I might not do them now. But تب آپ کے پاس چوائس ہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا where are you going, so you do things which you don't want to do. So ان کو دیکھ کے کبھی شاید اس نے صلاح دی ہوگی کہ کیونکہ فاطمہ کی صلاح بہت میٹر کرتی ہے, بہت میٹر کرتی ہے. مطلب میرے اندر کوئی اگر کافی چیزوں میں کچھ چینج بھی اگر آتا ہے تو اس کی صلاح کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیکاز شی از اے تھنکنگ پرسن, آئی تھنک لیس, مے بی وی گیٹ لیس ٹائم ٹو تھنک. تو وہ میں نے اس طرح کی چیزیں بس چینج کی ہوں گی تھوڑی بہت. اچھا, ہماری جو آج کل کی اسٹوری ڈرامے کی اسٹوریز ہیں, جی ہاں, دے آر مور آف فیمیل ڈومیننٹ. ایسا لگتا ہے کیونکہ انہیں کے ارد گرد کہانی گھوم رہی ہوتی ہے, لڑکی کے ساتھ یہ ہوا, لڑکی کے ساتھ. لیکن میں بھی جو ڈرامہ کر رہا ہوں قیامت, اس میں تو لڑکی کے ارد گرد تو گھوم رہی ہے, لیکن وہ ایک راشد کیریکٹر ہے اس میں, کافی وہ بھی he is equally important. That is like one example, but mostly جو ہے ڈرامے ایسے بنے. سوال یہ ہے کہ ڈرامے تو بن رہے ہیں فیمیل ڈومیننٹ, is the industry also female dominant or is it male dominant? I think equally, مجھے لگتا ہے equally. جیسے آپ ہمارے ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے MD, وہ مومنہ بھابھی چلاتی ہے, سلطانہ وہ پورا چینل چلاتی ہے,
اور ہماری وی ہیو گریٹ women who are working for a lot of channel houses, so I think is equally جیسے میں زیادہ ہوں گے مرد ضرور لیکن equally important ہے, equally paid بھی ہیں. I guess they might be even زیادہ شاید پے ہو کسی. اچھا, ہاں اچھی بات. دیکھیے رینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے, I mean آپ کے خیال میں اگر کوئی مین آفس چلا رہی ہے خاتون تو وہ زیادہ ہی پیسے اس کو مل رہے ہیں. I've never gotten, میں نے کبھی سوال کسی سے کیا نہیں اب کتنی پے ہے, یہ آپ ہی کر سکتے ہیں سوال, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپ ہی کا کیا مطلب, میں نے آپ سے کب پوچھا آپ کتنے کما رہے ہیں, میں سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں وہ کتنے کما رہی ہے, میں یہ نہیں, بات تو ایک ہی ہے. میں سے پوچھ رہا ہوں خواتین کو ایکول پے ملتی ہے آئی یہاں تھنک پر؟ زیادہ ہی مطلب ایکولی, یا آئی تھنک دیٹس واٹ آئی فیل. یہ بہت میجر ایشو ہے نا آج کل دنیا میں, یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ ایکول پے ہونی لیکن چاہیے. ہماری فیمیل ایکٹریسز کو بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ہماری فیمیل ایکٹریسز آر چارجنگ لائک کوائٹ اے بٹ. آل دی فلم ایکٹریسز, آپ مطلب ماہرہ کا نام لیں یا مہوش کا لیں یا صبا کا لیں یا سجل کا لیں یا اور لڑکیوں کا بھی نام لیں, تو آئی تھنک دے آر ایکولی, بلکہ بہت سے لڑکوں زیادہ دے کمینڈیبل, کیونکہ دنیا بھر میں ایون ہالی ووڈ میں بھی بہت سارے یار ہماری شاید انڈسٹری چھوٹی ہے اور ہمارے لوگ بھی کم ہیں, تو ابھی وہ والے ایشوز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, آئی فیل گڈ. بچے 3 کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا نام ہے؟ سکینہ از مائی ڈاٹر, ماشاءاللہ. اکبر از پہلا بیٹا جو ہے, اور شاہزین از دی ینگسٹ ون. ون از ماشاءاللہ 7+, ون از 9 and the other one is 12+. ارے واہ واہ. اچھا تو کیسے ٹائم دیتے ہیں احسن خان ایز اے فادر, کیسے ہیں سکینہ کو کیا بتاتے ہیں, سکینہ کے ساتھ بائزڈ ہیں یا اکبر اور شاہزین کو زیادہ پیار مل رہا ہے, کیا ہے سین کیا ہے؟ نہیں, تینوں کے ساتھ ایکولی بہت زیادہ الگ الگ ایک ایسوسیشن ہے, بٹ آئی لو اسپینڈنگ ٹائم ود دیم بیکاز آئی فیل کہ یہ ایج, کیونکہ اپنا یاد آتا ہے بچپن, تو وہ لگتا ہے کہ ٹائم یوں گزر گیا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایج ہے بہت جلدی بچوں کی گزرتی ہے, جو آپ کے اپنے کوئی بھی ہو, آپ کے بچے ہوں, آپ کی فیملی ہو, آپ کے پیرنٹس ہو, آئی تھنک یو شوڈ اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ود دیم. ایگزیکٹلی. جو چیزیں آپ کو ملنی ہوتی ہیں نا زندگی میں, مٹیریلسٹک زندگی, وہ تو مل کے ہی رہتی ہیں. آپ ان سے دور بھی بھاگیں گے تو آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. سو ان کے لیے اتنی خواری نہیں کرنی چاہیے. تو جو پرائورٹیز ہوتی ہیں نا, جو کہ مس آؤٹ ہو جانا ہوتا ہے زندگی میں, انیویٹیبل ہے نا. آپ کے بچوں نے بڑے بھی ہونا ہے, آپ کے بچوں نے کہیں اور بھی جانا ہے, الگ بھی شاید الگ بھی ہونا ہے, that's inevitable. So quality time with friends, with family, with people, it's very important today. If I'm here, I don't know 10 سال بعد ہم یہ نکال کے دیکھیں گے ہم کہاں پہ ہوں گے, you know, so it's very important. ڈاکٹر بنے ہوئے سکینہ, وہ فوج میں جا رہا ہے اکبر, آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے 10 سال میں بعد. پتہ نہیں ہوں نہ ہوں, کیوں نہیں ہو گیا آپ؟ حالات دیکھیں نا کتنے خراب ہیں یار شہر کے. اچھا یہ اچھا یہ ہوتا ہے جو ہم جیسے ابو جیسے لوگ ہوتے ہیں, میرے جیسے آپ کے جیسے, ہم تو ابو تو ہیں, ہم ابو نہیں جیسے لوگ. I'm a young boy, man. What are you saying? ابو جیسے لوگ. ابو نہیں, آپ ابو ہیں. تو ابو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بیٹیوں کی طرف زیادہ بائزڈ ہوتے ہیں. اچھا اس سینس میں ہوتے ہیں, بیٹیوں سے پیار بہت ہے نا. ہاں ہاں, بیٹوں کو زیادہ ڈانٹ بھی مار رہے ہیں, بیٹیاں کوئی کام I'm not like that. لیکن بیٹیوں سے نیچرلی ایک ہوتا ہے, وہ زیادہ وارم بھی ہوتی ہے نا, بچے زیادہ more caring. لڑکے اپنا کام کرا کے نکل جاتے ہیں. سکینہ از دی اولڈسٹ, تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے ویسے ہی تھوڑا زیادہ کیئرفل اور کیئرنگ بھی ہو جاتا ہے, سمجھ زیادہ آتی ہے, اور وہ باپ کے ساتھ زیادہ ان کی ایسوسیشن بھی ہوتی ہے, لڑکے امی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ہاں موسٹلی کیونکہ باپ کو تو پتا ہوتا ہے لڑکے کیا کرتے ہیں, امی بیوقوف بنا دیتے ہیں. امی کو آسانی سے, یہ بات صحیح ہے. کبھی آپ کے بیٹے اگر بڑا ہو کے یہ کہیں گے امی ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں, 12-13 سال کے لڑکے جب کہتے ہیں نا کام سے باہر جا رہے ہیں, تو امی پوچھتی نہیں کیا کام ہے تمہیں, تمہیں کیا کام ہے, ابا پوچھیں گے کون سا کام ہے بھائی, ہاں کہاں جا رہے ہو, کیا ہاتھ سنگاؤ, سگریٹیں پیتے نا لونے باز جا کے چھپ چھپ کے. اچھا انڈسٹری میں یا انڈسٹری سے باہر کہیں بھی کون سا وہ شخص ہے جس سے آپ ایڈوائز لینے جاتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے. مشکل سوال. ایک تو I would call like my father up, or I'll call one of my father-in-law if there's something that is really bothering me. اور پھر میری ایک بہت اچھے دوست ہیں, میں کہوں گا وہ سینئر ہیں کافی ایج میں, مطلب بڑے ہیں مجھ سے بہت, لیکن he's a very good friend. تو ان سے, تو وہ انڈسٹری سے یہ باہر کے لوگ ہیں. انڈسٹری میں بہت کم میں لوگوں سے فون رائے لوں گا یا لیتا ہوں. کبھی ایسا ہوا نہیں, وہ آگے بتا دیں گے, یہ پوچھ رہا تھا ایسے. کبھی ایسا ہوا کہ ایک پروجیکٹ جب مجھے یا میرے 1-2 اور دوستوں کو اس فیلڈ کے سیم آفر ہوا, تو ہم نے یہ ضرور ڈسکس کر لیا کہ کتنی اماؤنٹ لینی چاہیے, یا تم بھی اتنا مانگ لو میں بھی اتنا مانگ لوں, یہ بھی ایسے کچھ ڈسکشن گروپنگ کر لی. ہاں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ریٹ طے کرنا ہوتا ہے. تو ادروائز صلاح مشورے بہت کم لیتا ہوں لوگوں سے. چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں.
جو कंटेंट बन रहा है और जो रोल्स आपको मिल रहे हैं, आपके कंटेंट एक सेपरेट है, टीवी बन रहा है, और जो रोल्स आपको मिल रहे हैं, क्या आई मीन दोनों चीजों से सेटिस्फाइड हैं? सही कंटेंट बन रहा है और जो रोल्स आपको मिल रहे हैं वो भी ठीक ही मिल रहे हैं, बस सही है यार। बात ये है कि अच्छे भी बन रहे, बुरे भी बन रहे, दोनों चीजें। इट्स अबाउट योर चॉइस। मैंने भी जो पिछले चंद सालों में, जैसे आपने उडारी का जिक्र किया, उसके बाद मैंने अलिफ में कैरेक्टर किया था, फिर अभी राशिद का जो क़यामत में कर रहा हूँ कैरेक्टर, बंधे एक डोर से एक प्ले किया, एक कॉमेडी किया, फिर फिल्म में बीच में 2-3, तो वो शायद आई एम स्लाइटली मैं कहूँगा फॉर्चुनेट हूँ जो मैं पिक एंड चूज कर सकता हूँ, वरना बहुत से एक्टर्स का ब्रेड एंड बटर होता है तो मेरा भी है, बट अब चॉइस कम होती है, तो फिर आपको अच्छा बुरा काम जिस तरह का होता है इंडस्ट्री में करना पड़ता भी है। ऐसा यू हैव दैट लेवरेज कि आप मना भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत काम मना करता हूँ, मैं तो काम बल्कि मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि मैं शायद कम काम कर रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली क्योंकि शो शुरू हुआ, टाइम आउट, और एक प्ले भी चल रहा है, तो लगा है सबको कि मैं आई एम ऑन टेलीविजन क्वाइट बिट, बट अदरवाइज फॉर अ ईयर, फॉर 6 months व्हेन आई वाज इन लंदन फॉर दैट थिएटर, एंड आफ्टर दैट आई डोंट वर्क फॉर अ ईयर। ठीक है, वेरी गुड, बाय चॉइस। तो वेरी गुड चॉइस। अच्छा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उससे नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ मुझे। अच्छा, फायदा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि आप देखिए, ऑडियंस जो है ना, आपके लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो एक कनेक्शन है और देखना चाहते हैं। ये हमारे जहन में एक फतूर होता है, बहुत से एक्टर्स के जहन में है, मुझे लगता है उनको ये निकाल देना चाहिए कि ओ मैं ये नहीं करूंगा, ओ मैं वो नहीं करूंगा, या मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। वो ऑडियंस है ना, हर जगह आपको लोग देख रहे हैं, हम आपका कनेक्शन शुड नॉट ब्रेक विद पीपल। डू समथिंग गुड, इफ यू डोंट लाइक सबस्टैंडर्ड ना करें, बट यू शुड स्टे इन टच। आई फील ऑडियंस के साथ इन टच। अच्छा, इंडस्ट्री में मैंने सुना कि यार भले पैसे ना हो, काम भी ना हो, मगर उतरो बड़ी गाड़ी से। ये कितना सच है? ये तो आम जिंदगी में भी सब लोगों की ख्वाहिश होगी अच्छी गाड़ी से उतरना। क्यों भाई? नहीं, ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा, मजबूरी की बात कर रहा हूँ। मजबूरी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये एक जनरल एक्टर से एक्सपेक्टेशन भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। प्लीज। हम लोग एक शूट खत्म करके मैं बाइक पे बैठ गया किसी के साथ, क्योंकि मुझे बाइक बहुत दफा ऐसा होता है कि मेरा राइडर या मेरा कोई असिस्टेंट बाइक पे जा रहा हो, तो मैं मास्क लगा के बाइक पे बैठता हूँ, मुझे मजा आता है। सही है। एक्सप्लोर करना, ठेले से कभी रुक के कुछ खाना, आई लाइक दैट। क्या फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं बाइक पे बैठ गया, तो मेरे साथ 2 लोग 4, ये पुरानी बात है, वो गुजरे, तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे कि ओ यार इतना बड़ा ट्री देख किस पे जा रहा है। अरे, तो मैंने वहां सोचा, मैंने कहा यार, सो दिस इज दैट प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन दैट पीपल आल्सो हैव कि एक्टर है कौन सी गाड़ी में, एक्टर है क्या पहना हुआ है। सो ये एक्टर, ये आर्टिस्ट का इशू नहीं है, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है जिसपे उसको उतरना होता है। एट टाइम्स उसको हर वक्त अपने कैरेक्टर में ही रहना होता है। तो वो भी होता है ना, एक एक्ट्रेस है, उसको हर वक्त ही खूबसूरत, अब वो नाइट सूट में बाहर फिर रही होगी तब भी लोग तस्वीर खींच के, ये क्या है, कपड़े अच्छे नहीं होंगे मेरे तब भी लोग बोलेंगे ये क्या पहना हुआ है। सो ये थोड़े से प्रेशर्स हैं जो होते हैं। आई थिंक डज इट टेक एनी टोल ऑन यू, मतलब कि यार हर वक्त ऐसा खान बने रहना है हर वक्त? नॉट रियली, आई एम वेरी कैजुअल यार। मैं तो अपनी लाइफ में बहुत कैजुअल आदमी हूँ। आई थिंक आई बिल्कुल तैयार नहीं हो क्या? मुझे तैयार होने का शौक, मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, मुझे जो शौक है, वरना मैं एक कुर्ते पजामे भी आता आपके पास। मुझे अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना, बाल बनाना, तैयार होना, और ये अच्छा शौक है। हाँ, अच्छा बुरा शौक, हाँ बिल्कुल है, वेरी गुड। तो वो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। लेकिन ये प्रेशर्स बहुत से लोगों पे हैं, और थोड़ा सा इंसान को तैयार होना भी चाहिए यार, इसमें क्या बुराई है। मैंने शाहरुख खान का इंटरव्यू सुना था, वो कहने लगे यार मैं थकता एक्टिंग से नहीं हूँ, पूरे दिन शाहरुख खान बनने से थक जाता है, क्योंकि उसको हर वक्त ही बना रहना है, हर वक्त ही उससे एक्सपेक्ट करना है, हर वक्त ही एक तस्वीर। दैट इज टफ, है ना, इट इज टफ। प्रोड्यूसर भी हैं। हाँ, प्रोड्यूसर भी हैं। तो हुमायूं सईद बनने में कितना अरसा लगेगा? आई थिंक पाकिस्तान का एक ही हुमायूं सईद है यार, एंड वी ऑल लव हिम, ही इज अमेजिंग। और आई थिंक एक अच्छी आइकॉन अपने ज़हन में या एक अच्छी इंस्पिरेशन लेके चलना तो बड़ा जरूरी है। Exactly. तो बिल्कुल एज अ प्रोड्यूसर आई वुड लव टू बिकम लाइक हुमायूं सईद, बिकॉज़ ही इज एन अमेजिंग प्रोड्यूसर। बट मेरे साथ एक ये इशू है कि क्योंकि हुमायूं मोस्टली अपनी फिल्म्स में या अपनी प्रोडक्शन में कंफर्टेबली वो काम करते हैं, व्हिच इज अगेन ग्रेट, एंड ही हैज ग्रेट टीम, ही हैज अमेजिंग टीम अराउंड हिम। मेरे साथ मसला ये है कि मुझे इतने स्क्रिप्ट्स जो बाहर से आते हैं, तो वो मेरी अपनी प्रोडक्शन के स्क्रिप्ट से ज्यादा अच्छे होते हैं। अरे, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं प्रोडक्शन करता रहूंगा या खुद के लिए बनाता रहूंगा, तो मैं भी बेस्ट स्क्रिप्ट्स नहीं उठा पाया, और उसमें टाइम लग रहा था। मुझे किसी राइटर ने बोला आप 6 महीने बाद आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, 2 महीने। सो मैं दूसरों के कामों में इतना इन्वॉल्व विद ग्रेट स्क्रिप्ट्स, सो इसलिए ऑन एंड ऑफ प्रोडक्शन करता हूँ। ठीक है। बट प्रोडक्शन का पैशन नहीं है मेरे में, एक्टिंग का पैशन है। प्रोडक्शन में सिर्फ इसलिए कर रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए,
اینڈ کبھی کبھی ایک سائڈ پہ ہوتا ہے نا, آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, Side hustle. آپ نے اگر 2 مہینے آپ کا دل نہیں کرا ایکٹنگ کرنے کا تو آپ کا ایک پروڈکشن کا کام تو چل رہا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. ویری گڈ. سائڈ ہسل ہے ابھی فی الحال, پروڈکشن سائڈ ہسل ہے, مگر یا آگے کبھی چل کبھی کے بن بھی کبھی سکتا کبھی ہے ہاں آپ ہاں کبھی کبھی کرتا ہوں. تو انڈسٹری میں بھنڈ اسکرپٹ لے لی, اب کٹتے کیسے؟ ہاں ہاں, تو اگر کٹنا ہو تو پھر بہت دفعہ تو منع کر دیتے ہیں, لیکن اگر کہہ کے ہاں کہہ کے پھر دل میں کچھ آیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہاں پہ, یا ڈائریکٹر ٹھیک نہیں ہے, یا کیمرہ پرسن ٹھیک ہے, یا لوکیشن ٹھیک نہیں ہے, یو ناٹ کمفرٹیبل ان ٹریولنگ اور سم تھنگ, تو پھر obviously کوئی بہانہ بھی, کبھی جینوئنلی بات کر لیتے ہیں یار کہ آئی کانٹ ڈو اٹ, کبھی کبھی کوئی بہانہ بھی کرنا. بیمار ہوں, صرف کھا لیا, وہ تو نا بریک اپ کے بعد لڑکے میسج کرتے ہیں صرف کھا لیا. یہ والا بہانہ یہ نہیں کیا میں نے, صرف کھا لیا, لیکن کوئی اور بہانے ہو سکتے ہیں. ہاں ہارپک کہہ رہے, ہارپک پی لیا دن کے ٹائم پہ, دن کے ٹائم صفائی کا ٹائم آپ نے کہا تھا, دن کا ٹائم. ہاں یہ اچھا بہانہ یاد, اچھا. اچھا نیٹ فلکس دیکھتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھ, امیزون نیٹ فلکس دونوں دیکھتے ہیں. نیٹ فلکس موسٹلی. آج کل کیا دیکھ نہیں کیا نہیں تو پتا بھی this series called Who Killed Sarah or something. Who Killed Sarah ہے. I just saw a couple of episodes of that, and a film that I saw which I don't, کیونکہ random میرا ہوتا ہے, میں کوئی کسی چیز کو وہ نہیں ہوتا کہ ایک دن فری ہو گیا ہوں تو آج دیکھ لیا, پھر 10 دن ٹائم نہیں ملا, سو بہت زیادہ کانسٹنٹلی کسی سیریز کو بہت اتنا فالو نہیں کرتا. تو میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے, میں دیکھنے بیٹھتا ہوں اور وہ اسکرول ہی کرتا رہ جاتا ہوں. کیا دیکھیں, ہاں یہ کیا دیکھیں, سب اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں زیادہ چوائسیز بھی ہو نا, یہ بھی خرابی ہے. یہ انہوں نے بنایا اس لیے, میرے خیال سے وہ ٹریلر ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے, لوگ وہی دیکھتے رہتے آ رہا ہوں. زیادہ چوائسیز بھی زندگی میں خراب کرتی ہیں آپ کو. یہ جو کاسمیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب you agree with that philosophy کہ I cannot comment on anybody's choices and priorities. I think it's perfectly fine if they think, but کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ a lot of cases میں it goes wrong, تو پھر وہ بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں. ہاں تھوڑا بہت آئی تھنک سب لوگ جو ہیں ان کو جہاں نیڈ ہے کچھ بہتر لگنے کی, تو وائی ناٹ. بہت کم لوگ جانتے ہیں جو میں بتانے والا ہوں کہ آپ ڈر گیا ہوں بتا. نہیں, بہت آسان سی بات ہے, اچھی بات ہے. فیکٹ, فن فیکٹ, احسن خان آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں. شکر ہے یہ بھی کر لیا. ڈگری ایگزیکٹ سے تو نہیں لی نا آپ نے, کلیئر کر لو گے, آپ نے خود کیا, جینون گئے آپ وہاں موجود نہیں, جینوئن تب ایگزیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ہیملیٹ پڑھا, سب پڑھے ہوئے, شیکسپیئر سب پڑھا ہوا ہے. In fact, I've also played a character in Hamlet کا, اور 2-3 جو اس کے جتنے پلیس ہیں. کلاڈیس کون تھا؟ کلاڈیس تو there was a negative guy نا. کون تھا وہ ہیملیٹ سے؟ بچپن میں پڑھا, he was the bad guy. Claudius was the bad guy نا. چچا تھے, چاچو تھے. نہیں Claudius was the bad guy. Of course, that's what I remember. پرانی بچپن کی کہانی کھول کے بیٹھ گیا بھائی. ہیملیٹ کی بچی کا نام کیا تھا؟ یہ ہے نا اس میں کیا رابطہ بتا دیں. او سے شروع ہوتا ہے, او فے, اپنے بیٹے سے پوچھ سکتا ہوں, وہی بتا گا یہ چیز پڑھے. اوفیلیا نام تھا. Ophelia, I think I've done this play also. Ophelia chooses somebody in this. Is it that play? Because I just remember all of them, Macbeth, this one, Hamlet, and so many yaar. یہ تو سارے. اچھا in fact یہ تو جب when I was doing my Cambridge میں نے تبھی پڑھ لیا تھا, تو مجھے انگلش لٹریچر میں آسانی اتنی ہوگی کہ میں 8ویں جماعت میں یہ سب پڑھ چکا تھا. شرلک ہومز کو, اس کو, ایمل اے برونٹے. کون سے اسکول میں تھے بھائی یہ؟ ہمارے اسکول میں تو وہی پڑھا رہے ہیں, 17 حملے کیے اس نے, یہی پڑھا رہے ہیں. تو بھائی میں کچھ دیر کیونکہ یو کے میں پڑھا ہوں کچھ دیر بچپن میں, اور 12ویں بار یو کے کا ذکر آیا ہے. بڑی بات ہوگی. یونیورسٹی آف کراچی تو نہیں ہے نا یہ, کلیئر کر لو. ہمارے ٹیچر تھے, ان کے کارڈ پہ لکھا تھا ایم اے میتھمیٹکس فرام یو کے. میں نے کہا سر آپ کی تو انگلش اتنی خراب ہے, کہنے بیٹا یونیورسٹی آف کراچی لکھا ہے. وہی سمجھ لے بھائی, تو یونیورسٹی آف کراچی سمجھ لے. تو اچھا ٹھیک ہے, یو کے سے یاد آیا کہ آپ کے شو میں ٹائم آؤٹ ود احسن خان, اس کے اندر خرگوش آیا جگہ سے, خرگوش آیا اور بیک فائر بھی ہوا وہ خرگوش. کافی لوگوں نے کہا کیا ہوا, خرگوش کیوں آیا؟ یار جمی فیلن کا ایک شو ہے, اس میں آیا. اس میں ایک کچھ ایپیسوڈز میں ایک انہوں نے ریبٹ یہ کیا تھا کہ جو جواب صحیح نہیں دے رہا اس کے لیپ میں ریبٹ رکھ دیا. سو وی لائک دیٹ سیگمنٹ اینڈ وی پکڈ اٹ اپ فرام دیئر اینڈ وی ڈیڈ ان آور شو. اینڈ because I don't know if people know me, because ہر ایک کا ایک تعارف ہوتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے فلم میں. This show is all about that. آپ بتائیں آج. نہیں میں کیا بتاؤں گا, لوگ کافی ہمارے بارے میں جانتے تھے, مسٹری تو رہتی نہیں ہے, بٹ we're very responsible people and I would like to be one of those جو کہ
ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए, एनिमल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, चाइल्ड अब्यूज का लाइक हम लोग इतना काम करते हैं, सो वोकल अबाउट दिस, तो हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे किसी चीज को कभी नेगेटिवली यूज किया जाए. सो वो एक जो साहब है जिनके वो पेट्स हैं वो सेट पे आते हैं और उनको लाते हैं, कंसेंट है इसमें. हाँ ऑफ कोर्स. तो इनफैक्ट इट वाज द प्रोड्यूसर्स यू नो लाइक चॉइस कि हम ये सेगमेंट्स करेंगे, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी फॉर दैट. We did that in the show and then some people said कि ये अच्छा नहीं आप कर रहे, ये थोड़ा बुरा लगता है कि रैबिट को देख के लोग चीखे मारते हैं, वो डिस्टर्ब. सो हमने वो सेगमेंट काट दिया उसमें से. वेरी गुड. यानी हमने जो 8 या 9 एपिसोड उसके साथ की, उसके बाद हमने नहीं किया. और ये अच्छी बात है कि यार चलो गलती हो गई, एक्सेप्ट कर ली, खत्म कर दी. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की राय बड़ी जरूरी होती है. आप कुछ लोगों को वो सेगमेंट, वो लोग मुझे फीडबैक देते, कुछ लोगों का सबसे फेवरेट सेगमेंट है, हो सकता है बिकॉज उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं और एक वही है जिसमें क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के, बाकी में जनरल नॉलेज के सवाल नहीं होते. मैं पूछ लेना है फिर. नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे शो में वही सेगमेंट है जिसमें जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं. ठीक है, तो वो मुझे ये था कि जनरल नॉलेज से पीपल आल्सो लर्न अ लॉट. यूजुअली शोज में वो नहीं होते सेगमेंट्स नॉलेज. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बट देन वी हैव चेंज्ड इट इनटू समथिंग एल्स नाउ. अब खरगोश नहीं बिठा रहे आप. लोगों को नहीं अच्छा लगा, बहुत कुछ लोगों को. हाँ सही है, ठीक है, फेयर एनफ. इट्स ओके, वी शुड आल्सो टेक केयर ऑफ पीपल. या कि लोगों को एक चीज नहीं अच्छी लग रही, दे फील इट्स नॉट गुड, तो व्हाई नॉट चेंज इट. आपको ऐसा लगता है कभी-कभी कि यार कुछ ओवर सेंसिटिव हो गए लोग? मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल करेक्ट होना एक मसला एक अलग बन गया. यस, क्योंकि आप शो में बैठ के कहीं भी बैठ के आप कुछ कैजुअल, मैं आपके साथ यूं बैठूंगा, दोस्तों के साथ बात करूं, मेरा मूड डिफरेंट है, टाइमिंग डिफरेंट है, आई एम इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूड, आई कैन से समथिंग व्हिच आई maybe not mean it, maybe I'm not like that, right? Exactly. तो वो बात को पकड़ के ये थोड़ा सा पॉलिटिकल करेक्ट होना, यहाँ तक अपनी तस्वीर को लोग इतना एडिट करना शुरू हो गए कि लोग पहचाने, तो हर चीज में इतनी करेक्शन. यार let it be slightly raw also, let us live, let people live. कुछ नेचुरल ऊपर नीचे गलतियां, इंसान तो मतलब अल्लाह ने कह दी कि हम गलती का पुतला है, तो कौन सा इंसान परफेक्ट है यार? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हर बंदा परफेक्ट है, हर बंदा नहीं, क्लोन थोड़ी है यार, मशीनी लोग थोड़ी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं जो लोग शो देख रहे हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, ऐसा ना यू नो कि इधर क्या वाइब बनी हुई है. सही है, एक बहुत फ्रेंडली वाइब बनी हुई है. अब ये जब वो उस पे आएगा ना, टीवी पर आएगा, ये जब ये रिलीज होगा, ये बोल दिया, वो वाली वाइब तो टीवी पे नहीं बनी हुई, तो लोग ये क्या बोल दिया. तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब बैठे हुए ना, और हम क्रिएट करते हैं ऐसा माहौल कि यार आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए. हाँ, सिर्फ मसला ये कि आपको नहीं ऐसा कंटेंट देखना, आप ना देखिए, और तो बाय चॉइस है, ये तो बाय चॉइस देखिए. और अगर मजे का कंटेंट इस तरह का देखना है तो ताबिश का शो बड़ा मजे का होता है यार. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. अच्छा, ऐसे डांसिंग जो है, इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब. I love dancing. You love it? यही पूछना चाह रहा हूँ. Yeah, I love it. अच्छा, how important it is to be a good dancer to become a successful actor? I always thought an actor, it's like a package. Actor should know how to swim, how to ride a horse, how to ride a bike, how to dance, how to act, how to अपने बहुत से stunts वो खुद करे. मुझे लगता है एक्टर के लिए कंप्लीट पैकेज होता है. तो आई लव जिन चीज़ों के मैंने बारे में बात की, अभी भी तकरीबन सारी करता हूँ मैं. आई लव हॉर्स राइडिंग, आई लव स्विमिंग, आई लव करता नहीं हूँ आजकल, एक अलग बात है. आई लव एक्टिंग, आई लव डांसिंग, और ये एक पूरा पैकेज है. डांसिंग हटा दे तो अर्तुगल लग रहे हैं मुझे. घोड़ा भी आ रहा है, स्विमिंग भी आ रही है, नेजाबाजी भी आ रही है. अच्छा, नेजाबाजी नहीं आती मुझे, वो सीखनी चाहिए. चलिए हम दोनों चल सीखें. हाँ बिल्कुल. अच्छा, मुझे डांसिंग के अलावा ना ये सारे काम मैं भी कर लेता हूँ, तो क्या मैं एक्टर बन पाऊंगा? आप डांसिंग एक्टर ना सनी देओल जैसा बन कर लेता हूँ मैं डांस. आप नॉर्मल मतलब ऐसे एक्टर बन जाओ, डांस के बगैर भी तो लोग एक्टर. हर एक का अपना अपना फोर्टे है यार. ये तो बात सही है. फिल्म चक्कर फिल्म, क्या चक्कर है उसका? उसका चक्कर बड़ा अच्छा चक्कर है. क्या सीन मजे का, आप लोग देखेंगे मजा आएगा. कॉमेडी है. इट्स लाइक अ डार्क कॉमेडी, बट आई थिंक पहली बार पाकिस्तान में ये वाला जॉनरा जो है वो डार्क कॉमेडी भी बोल रहे हैं उसको, लेकिन इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, आई वुड से. It's a kind of thriller. We need one. We need one. Yeah. It's like it hasn't been done before. Knowing Yasser, if you guys know, yes, he does amazing work. तो उसकी ये भी एक निदा प्रोड्यूसर हैं, यासर डायरेक्टर है, निदा यासर दोनों ही प्रोड्यूसर हैं, और नीलम मेरे साथ है उसमें. I think it's gonna be a different experience for the viewers. अगर वापस चले जाने का टाइम मौका मिले, यहाँ से नहीं, टाइम में, हाँ, मौका मिले, तो क्या ऐसी चीज होगी? मुझे पता है इसका जवाब क्या देंगे, लेकिन तभी पूछूंगा कि आप उसको मिटाना चाहते हैं जिंदगी से. क्या ऐसी चीज को मिटाना चाहते हैं? हाँ, ये हटा दो. मैं सिर्फ एक चीज जरूर करना चाहूंगा. है कुछ है. एक चीज करना चाहूंगा कि जो आप एक्सपीरियंस जो एज के साथ या टाइम के साथ आप सीखते हैं ना, काश वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले गेन करें.
تو you can do much more. That's what I feel. But it doesn't happen in life with anybody. Very sage. Very sage. چیزیں ساری اپنے وقت کے ساتھ ہیں, لیکن جو آپ کو ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی میں, اگر وہ تھوڑا پہلے ہو جائے تو آپ شاید بہتر, بٹ it can't happen.